Olá, patotas, aqui é o Léo do Cemideias Games, hoje trazendo aqui para vocês pela primeira vez, e não é um jogo de lançamento, Call of Cthulhu. É isso mesmo, patotas, aí um jogo de terror, terrorístico, velho, como vocês estão vendo aí, mano. Olha só, eu trazendo um jogo de terror, velho. É, mano, falei pra vocês, né? Depois aí da decadência de Nome ontem, né, mano, que me deixou eu louco. Então eu decidi trazer um outro game aqui que não é muito conhecido, tá? Porque ele foi um game que foi lançado em 2018 para o PlayStation 4, Xbox One, Swift, né? Então é um jogo que foi lançado, é um jogo bom aí, lembra mais ou menos o The Evil Fim, né? Mas em primeira pessoa. Então vamos ver aí qual é que é a parada. É a primeira vez que eu vou jogar e eu acredito que é a primeira vez que vocês vão estar vendo aqui, pelo menos o pessoal que não lembra ou que também que não viram, beleza? Patos, mas antes da gente começar essa gameplay aqui, velho, já no terror, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, compartilha, deixa aquele like maroto, que é sempre uma grande alegria aqui pro canal. Dá uma stalkeada, mostra nossas páginas do Facebook, no Instagram e também na nossa loja Cemideias Store, beleza? Lembrando aí que a gente tá sempre simultâneo aqui em Patosa, na Twitch e no YouTube. Um grande abraço pro pessoal da Twitch e pro YouTube também. Show de bola? Então, vamos lá, a gente já tá aqui no menu principal, novo jogo. O slot está vazio. The John Bonetti, seja muito bem-vindo. Porque a Terra é quadrada? Porque ninguém viu lá de cima, velho. É, num binóculos que é redondo, né, mano? Então, é assim que é a parada, menino The John. Seja muito bem-vindo, mano, The John. Brigadão por você estar aqui com a gente, hein, mano? Obrigado mesmo, cara. Patos, daqui a pouquinho a gente começa a compartilhar aí. Daqui a pouco o Palpatine também tá por aí. Vamos ver qual é que é a parada aqui, viu, mano? Falaram que o jogo é um terrorzinho, pá. Vamos ver qual é que é a situação, né, mano? Sabe que eu, pra jogo de terror, é meio decadente o negócio aqui. A loucura seria uma misericórdia. Que os deuses se pedem do homem que as suas instabilidades permaneçam são até o horrível fim. Cara, é tubarão isso aí, mano? Você é louco? Ou é baleia? Acho que é baleia, né? Orca, sei lá que diabo é isso. Nossa, mano, tudo com as vísceras pra fora. Quanto tempo, hein, vovô? Salve, menino Johnny! Seja muito bem-vindo aí, mano Johnny. Brigadão aí pra você estar aqui com a gente, hein, mano? Seja muito bem-vindo aí no YouTube, mano Johnny. Mano Johnny, se você não acompanha a gente lá na Twitch lá e puder ajudar a gente lá, que a gente já tá monetizado, beleza, mano? Patas, então, a gente começando o nosso game de terror aqui. Vocês sabem como que é aí a nossa... Ai, restrição dos games de terror, né, velho? É calça marrom e bora jogar, né? Bora jogar, né, velho? Sabe como é? E outra, vocês sabem aí como é que é a situação de jogo de terror, né, velho? O que vocês têm que ter aí? Um fone de ouvido bom no alto, vocês apaguem a luz e vem comigo, velho. Vambora. Patas, jogo em primeira pessoa em terror aqui, tá? Vamos ver, velho. A gente acordou ali, tava num monte de baleia, de tubarão ali, mano, com as vísceras tudo pra fora, tá ligado? Que nem tá aqui, ó. Se liga isso. Olha isso, velho. Cara, completamente destripado aqui, né? Olha isso, mano. Ó, aqui a gente consegue fazer isso aqui para visualizar nas laterais. A gente abaixa no bolinha, beleza. Ô, Léo,
Quero fazer uma pergunta. Por que você fala patotas? Porque patotas é uma gíria um pouquinho antiga, velho, que significa galera, mano. Gostou, velho? De vez de o pessoal chamar de galera, eu chamo de patotas, que é o mesmo sentido, velho. É uma gíria antiga aí. Da minha idade, né? Vamos ver a parada. Alternar, bolinha. Beleza, nada aqui. Cara, meu fone tá muito alto, mano. Se eu tomar um susto, vai ser um grito tremendo aqui. Será que é por aqui, velho? Só pode ser por aqui, mano. É por aqui. Mano, Léo, essa história é muito boa. Não sei o game. A história é boa, velho. História é boa. Eu vi esse game aqui ontem, depois que eu terminei o Domen, né? E aí eu falei, mano, eu vou trazer esse pra cá, né? Que eu acho que vai vir. Trazer ainda? Claro, mano. Eu só tô esperando o pessoal quiser vir jogar. Você vai querer jogar, mano? Que eu vi que a partir do dia 10, não só ele, mas uns outros games lá que eu vi. Multiplataforma. Multiplataforma não, multijogador. Você precisa acender alguns itens. Tá, a gente acende como isso aqui? Beleza. Provavelmente isso aqui é para abrir a porta lá. O que a gente tem mais por aqui? O pessoal falou pra mim que esse game aqui lembra muito Devil Fim, só que em primeira pessoa, né? Beleza, tipo um poema, hein? Cara, não sei se a gente mantém isso fechado, se mantém aberto, tá ligado? O pessoal do Jovem Nerd fez um episódio de RPG de mesa com essa história. Legal, hein, mano? Aí sim. Palpatine, seja muito bem-vindo nas duas plataformas aí simultâneas, hein, velho? Você tá nas duas plataformas, né, mano? Que da hora. Tá, acho que isso aqui vai nos ajudar em alguma coisa. Tu tá tão... Mano, Léo, tu tá com tanto medo de que nem fala oi, velho. Falei oi pro seu, mano. E aí, mano, Dedão, eu jogaria com mais, tu já sabe, né? Tô sem plus. Mas eles vão dar... Ah, é verdade. Eles vão dar o modo multiplayer, mano. Eles vão dar o modo multiplayer, Dedão, do GTA, mano. A gente pode até jogar assim, mano. Tranquilo. Puta, que susto da porra. Que oferenda pútrica. Nossa, mano, olha isso, velho. E é só as baleias, né, mano? Tem um bagulho ali flutuando, sei lá.
E aí, mano, Dejon, não aparece amnésia? É amnésia também, tá aí, ó. Não discuta, você foi escolhido. Tá falando pra apertar L2, mano, mas L2 não tá fazendo nada ainda. Você tá bem, menino tubarão? Seja muito bem-vindo, mano tubarão. Brigadão por você tá aí com nós, meu querido. Ô, mano Léo, que hoje game... Ô, mano, acho que hoje o game é melhor, mano. Depois daquele game de ontem lá, velho, fiquei pra baixo, tá ligado? Fiquei pra baixo ontem mesmo, mano. Eu jogo mais aí, tu tem que jogar. Lógico, né, velho? Claramente que eu vou jogar, né, mano? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, Patrões, ele é um jogo de sobrevivência aí, né, mano? Survivor. E RPG, então são as duas coisas. Que porra. O cara é tipo David Jones, velho. Oi. Ah, era um sonho, mano. Edward Pierce. Deixa eu ver aqui, ó. Kutar aqui. Darkwater. Agente de investigação Pierce. Beleza, então ele tem uma agência, né? Minha agente de detetive particular contratada da agência de detetive Wayne Stewart. Depois de Primeira Guerra Mundial, decidi morar em Boston, porque aqui não falta trabalho para gente como eu. São casos e mais casos sem graça. Adultérios, acertos de contas, desaparições falsas e assim vai, né? O sofá velho do escritório não é tão confortável quanto uma cama de verdade e eu deveria jogar fora essas garrafas vazias. Mas pelo menos esse lugar é meu por enquanto. Tem pistas aqui, tem um inventário. O inventário é essa latita. Lost Batalhão Perdido. Aqui provavelmente deve ser 7 de outubro de 2018. Esse é um isqueiro. Tem o Pierce. Opa, vamos aqui no rifle, no Pierce. Aê. Então aqui tem tipo pra gente upar ele, né? Esse game aí é top. Pena que ele morre no final. Obrigado, Tubarão. Sensacional, velho. O spoiler que eu queria. Beleza, mano, Léo? Vai ser esse final de semana, né? Vai, menino Dejon. Tô zoando. Ai, mano. É, então, né? Desenvolvido pela Cyanide. É, patrão, desenvolvido pela Cyanide. Aí pra plataforma de PlayStation 4, Xbox One, o caso, vamos ver aqui. Nintendo Switch, ó, que eu tô vendo aqui. E PC, né? PC também tem. A gente vê a criação, beleza, blá, blá. Cara, eu acho que é isso. Então, ele tá um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, né? Beber, claramente. Vamos tomar uma, né, velho? Cara, tem várias garrafas de uísque aqui, mano. Cê é louco. Chega, né? Beleza, vários casos.
Been a while since I jotted down something other than my nightmares. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ó, distribua os pontos de personagem. Com cada ponto de personagem você pode melhorar a pontuação de uma habilidade. Beleza. Visão. Ocultismo também é bom nessa casa, né, velho? 10% medicina. Vou colocar logo 15, vai. Eu acho que aqui dá pra Options, a gente confirma. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting few. Ele vai ser mandado para Tecoslovacas, Cafundo dos Brejos para investigar. Eita. But are those cases worth it? They're worth nothing. You like them. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, I'm coming. Patatos, quem puder nos ajudar lá na Twitch, indo pra lá, a gente agradece muito, hein? Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. É hoje que eles vão anunciar o game do ano? Isso, mano, The John. Cara, God of War vai ganhar, mano. O único que pode tirar isso dele é o Elden Rings, mas eu acredito que não. If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes, everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness, or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting?
I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Beleza, é só um quadro, vamos ver, né? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Se o God não ganhar é corrupção, né, mano? Com certeza, velho. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let something... Total, né, mano? An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Vou ficar igual esse tio de óculos, mano. Não é? Have a choice. Parta para Darkwater. Darkwater. I think I've got a book on Darkwater. the I'll no doubt find a good old story of blackmail in a speakeasy. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. I used to be an avid reader. A lost battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Como era o game de ontem? Era sobre o que? Era um jogo de RPG de terror também, mano. Mas, cara, muito ruim. Depois você vê a live lá, o Dejon. A live anterior é essa daqui. É o jogo Dolmen. Eu não curti nada, cara. Boa noite, amigo. Salve, menino Cacau Maçudo. Seja muito bem-vindo. Vou deixar meu like, amigão. Obrigado aí, meu querido. Muito obrigado, viu, cara? Muito top sua live lá hoje, hein, mano? Show por demais, velho. FIFA é vida, mano. Pierce aceitou o caso de Hawkins, a artista maldita foi acusada de ter provocado um incêndio que matou ela e sua família. A única pista é uma pintura perturbadora que ela deixou para o pai. Na etiqueta de remessas, um endereço no galpão nas docas da ilha de Darkwater. Parece um bom lugar para Pierce começar suas investigações. Parece, né? Provavelmente deve ter bicho lá.
aqui, não é possível. Você nunca gostou de jogo de terror, velho? Por que? Tem medinho? Imagina, Cacau, é sempre um prazer ajudar, velho. Obrigado a você por estar todas, por estar em todas as minhas lives, mano. Muito obrigado, cara. O que a gente puder ajudar aí, mano. Tamo aí, tamo junto, parça. Bagulho fúnebre da porra, né? Olha. Imagina, mano, é nóis. Olá, Cacau, de boa, tu viu meu comentário lá ontem? Ah lá, o menino Palpatine foi lá também. Mas tipo, Resident Evil eu gosto. Então, mano, a gente tá se preparando aí pro Resident Evil 4 Remake o ano que vem, né, velho? Que eu já vi umas gameplays, mano, do começo do game. Tá, ó, mamão com açúcar, tio. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber. Dark Walder. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman and a great painter. What a tragedy. A gente tá no porto aqui. Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Fale com o Fristizori. Fistizoi. Vamos pegar a nossa lampião aqui, o nosso lampião, velho. Ah, não pode pegar agora? Cara, que porto é esse aqui, mano? Cara, se eu desembarco num porto desse aqui, é cagote na mole na hora na cueca, velho. Fecha a porta. Eu já ensinei vocês que tem que fechar a porta. This place seems half abandoned. Fishing equipment. Could do with some rust remover. This blackboard hasn't been used in a long while. Aqui deve ser os desaparecimentos das baleias, né? The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ficou encalhado, beleza.
É um game de terror I investigativo, wonder what então, né? Captain Fitzroy has got to say about this woman. Os termos do nosso acordo são claros. Mantenha seus homens sob controle, diz o capitão, né? Você não pode se dar ao luxo de nos provocar. Não é necessário responder, apenas dê o dinheiro ao mensageiro. Tá bom. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Vá até o bar, vamos ver. É o objetivo secundário, né? Será que o Fristizoy é aquele cara ali? Hey, Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. Você é louco, cara. But it's only a fish. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real Ah, é bad. tipo um senador do mal. Tá explicando o que é o Palpatine, mano? Certo. You shysters, you're crazy. They're cops. They can't The understand. same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. You can see that I'm busy, can't you? You That's can't no way understand. to You're treat not no sailors. Oh, yeah? It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us. Cara de morto da porra. Você nunca viu Star Wars, mano? O cara já cuspiu ali, já... Oh, meu Deus. Hey, be careful. Let's get him another drink. Try. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Han.
and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Cara, o tamanho do braço do barman, velho. I think we'll get along well. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. I've got what I need. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. That'll be all for now. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? It was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Então, ele falou que era cheio de diálogo, né? The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. É que ele é RPG, né, mano? Por isso. Então, onde que tá esse fulano desse Fristizói? Onde tá, tu filho? Será que é esse cara que tava aqui com a gente? Nem vi o nome dele, mano. Aqui, ó, a gente falou com ele, mas nada.
I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights of the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. The John lá na Twitch. Brigadão, meu querido, por você estar aí com a gente, hein, mano? Aí, pim. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. E aí, boa noite, menino Dudu Silver. Brigadão por você estar aí com nós, meu parça. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling. But no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Ô, Mindejão, manda umas bolinhas dessa daí que tá aí, ó, do lado. Embaixo do chat aí, mano, da Twitch. Manda umas bolinhas aí, mano. Utiliza essas bolinhas aí. I'm just back from the wharves. A dead killer whale is unsettling the sailors. Ajuda nós, parça. Us men of the sea are superstitious folk. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Consultar diário. Vamos ver no Pierce aqui. No Pierce a gente tem o quê? Nada.
Ah, esse é o falecido Charles Hawkins. Sarah Hawkins também faleceu. Eita, pô, matou a família inteira? Vamos lá no galpão 36. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Ah lá, aí, mano. Tá vendo? Vai jogando aí, mano. Que quantos anos eu tenho? Que, mano? Who are these others so interested in ways? Isso. And why would I tell you? Certinho, tio. You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. O cara não olha pra mim quando tá Don't get it falando, into your mano. head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Torno de 42 mil, velho. Beleza, entre no galpão. Tá, a gente só precisa saber como que a gente vai entrar, né? Eu acredito, velho, que a gente vai entrar ou por aqui, porque aqueles dois caras lá não vai conseguir, a gente não vai conseguir passar por eles não, mano. I bet. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Vamos ver se a gente consegue pegar aquela lupa lá. Ele anda muito devagar, velho. Valeu, mano, John.
Cara, não tem por onde ir. Ah. It looks like there's a way in under this grate. Parece que eu tenho como entrar debaixo da grade, mas até aí... E aí? Ah! Cigaretes, velho. E aí, como é que faz pra queimar esse bagulho, mano? E aí, mano? Entre no galpão, mas até aí tá bom. Mas e aí? Cara, como é que faz pra entrar nisso aqui, mano? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. I shall take my leave. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine.
Que escuridão é essa? Obino Namura, seja muito bem-vindo aí, meu pai já na área. Brigadão por você estar aqui com a gente, hein? Ui, é nóis, de boa. Vamos ver se conversando com esses dois biruletas aqui, velho, se eles entram, deixa a gente entrar. You better keep it. What's with you wandering around here like a hungry dog? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her star. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. What's with you wandering around here like a... Eles vão falar a mesma I bid you, coisa. gentlemen, farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. I've taken enough of your time. We'll see you later. Cara, aonde que a gente vai conseguir passar por aqueles dois lá, mano?
Cara, que eu não sei aonde que a gente... This ratchet device seems to be usable. I could use this old winch to lift the grating. Não é nada aqui? A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Então, mano, mas como é que eu entro aqui, velho? Puta que pariu. This handle will be perfect for the winch. Cara, o que falta mais, mano? Já tem alavanca aí, velho.
Tá comigo aí, Palpa? Cara, não sei. Tô, mano, Léo, beleza. Ô, Palpa, me ajuda aqui numa coisa, mano. Eu tô precisando saber onde tá o bagulho aqui, velho. Tem que botar fogo nisso aqui, mano. Peraí que eu vou falar aqui, beleza. Porque, mano, eu já montei a maniveta. Já montei esse bagulho aqui, ó. Eu tô no capítulo 2, mano. Entre no galpão 36. Eu acho que eu achei, Pop. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Deixa eu ver se eu achei, mano. Pera aí. O negócio tá... Virar a alavanca. Achei, mano, Palpa. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. Por que quebrou? Não, mano, eu vou precisar que você olhe de toda forma, porque, ó, quebrou a maniveta aqui, ó. Não sei se precisa descer lá. Que ela quebrou agora. Eu consegui achar, mas ela quebrou. Tá Freud de abrir isso aqui. A engrenagem tu já tinha achado nas pilhas já? Eu achei a engrenagem, aquele bagulho vermelho, até a hora que quebra, mano. Vê até a hora que quebra.
Well, well. A little mouse has got lost on our turf. Ih, eu acho que era só eu sair, Palpatine. You're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Hi. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Tá, ainda tô sem entrar no galpão. Isso. Então, a porta abre com um poço lá, velho. Mas então. Volta lá e procura de novo. São 3 peças. Então, nós achamos as 3 peças. Uma peça que estava aqui. Não, então, eu tô ligado que é no poço de água verde, só que eu preciso fazer a manivela lá funcionar, mano. Eu já catei as 3 manivelas. Preciso ver se tem outra. Então, Paulo, mas aí tem que ver o porquê que a minha quebrou, entendeu? Ó, porque aqui, ó.
Pera aí que eu tô vendo, beleza. Porque aqui tem umas manivetas, mas até aí não dá pra pegar, ó. Então, parece que eu peguei sim, mano. Porque essa peça, ela tá onde? Essa peça que tava aqui, ó. Peguei, ó. Coloquei lá. Essa segunda peça peguei também. Que você me mandou aí. A vermelha. Peguei. Tá lá. Ó, tá vendo, ó? Peguei aqui e peguei aqui, ó. Sim, essa eu também peguei. Que tava aqui embaixo. Peguei também, só se tiver uma outra a mais lá. Eu tava até aqui, ó. Já peguei também. Segura aí, tô segurando, velho. Qualquer coisa eu vou subir aqui pra te mostrar. Vamos lá. Porque na realidade eu não sei porque quebrou. Você vê, é um game que não te dá muita opção de onde tá.
Opa, vamos lá ver o que acontece. Você vai sair da cidade e disparar com cara de amarelo e de azul. Tá, pera aí. Pera aí, segura aí, Papadinho. Pera aí. Você não tá de azul. Ah, eu acho que eu já sei onde tá esse cara. Ah, aqui, ó. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Beleza. Depois deles, você vai até o segundo carinha que está de braços cruzados. Segundo carinha de braços cruzados. Acho que é lá onde a gente passou, né? Bet you don't see one like her every day, do you? Yes. Acho que é esse cara, né? That is an extraordinary woman. Damn right. Sem inscritos, sem vídeo, boa noite. Seja muito bem-vindo, mano. But you're lucky that she left you alive. She must think that you can be of use to her. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for Ah, esse é os dois carinhas de braço cruzado, tá? Os dois carinhas de braço cruzado. Peraí que a gente tá indo lá, papá. Segura aí. Apesar que tem um cara de amarelo e azul aí, né? Mas... What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? She sounds frightened. Beleza, papá. And she doesn't like to be talked about behind her back. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Well, well, look who's back. Did you miss us? I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers.
Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Cara, aqui você tem que ir de diálogo por diálogo pra conseguir as coisas, mano. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Será que não é essa maniveta que a gente vai ter que pegar? Oh yeah. He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way. Beleza, vamos lá no bar. Já tô no bar. Ah, eu vou precisar falar com o cara lá de novo. You're back again. What can I do for you? Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses Tá, depois você falar acordo, né? interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Beleza. Nossa, cara, você tem que fazer um trâmite ferrado aqui, né? One of those damn sailors came looking for trouble. But he won't try again anytime soon. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area.
Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Pô, vai ser meio difícil, né? I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Acabou a bateria, véi. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Sim, né? Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Ela vai levar a gente lá. Nobody questions your authority here. I was given to believe that. Beleza, papá. That dope tried to save face in front of his sailors. They revered their Deu pra acompanhar assim, mano. statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Shysters are crazy. Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. It's fine. He's with me. Cara, aqui é tudo sinistro, né? Be a gentleman and move that for me. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Beleza. Bom, enfim, né? Depois de Oh, this place stinks. Depois de What is the connection uma between longa this jornada, place né? and the Sarah Hawkins case? Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels.
Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Isso, mano, vai vendo, valeu. Agora é tipo ocultismo. Você é louco, pai. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. You seem like a competent officer. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. Você acha que eu tô manipulando você? Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Puta que parola. Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Lá na casa do diabo, mano. Jardim da mansão Hawkins. Por isso você consegue entrar no galpão, lugar ainda que é abandonado, revelou algumas surpresas, sinais de ocupações recentes. Além de uma pintura parcialmente queimada após ter uma busca interrompida pelo policial Bradley. Pierce o convence a ajudar a investigação. O policial oferece uma carona ao detetive até a mansão Hawkins. Então, né? Será que esse policial aí é confiável? Não é confiável. Que cacetadas pode ser, né, velho? O cara tem a cara retalhada, mano. Se liga, esse policial aí. Uma cara meio de monstro.
Ah, dependendo das respostas você muda a história. Entendi. As ações, né? Ó, já tem alguém ali se escondendo. Well, here we are. Hawkins match. Cê é louco. Cê é louco. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Winchester, velho. Quem assistiu... Ó, restou apenas o Winchester em sua cabana. Ó, tem referência, hein? Muito bom, cara. É um lugar está morado em cena. Restou apenas Winchester. Lembra da mansão Winchester? É o filme aí, velho. Vamos ver aqui o que... Você não é o primeiro a me contar do Winchester. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bomb? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But Não sei se a gente vai ter arma, hein? You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Pensei que a mansão tinha sido incendiada, que não tá dando como pra falar, né? Você conhece o lugar muito bem. Vamos... É melhor não perdermos tempo, vamos ver. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Porque, ó, acontece depois da Segunda Guerra, né? E o Winchester, aquela arma lá foi foi um soldado da Segunda Guerra. Então, tem tudo a ver, né, mano? Que matou a família, né? Não é isso? Porque teve uma vez que eu e a Sá assistimos, minha mãe e meu pai, cara. A gente assistiu a mansão Winchester. Mano, tem muito a ver essa história aqui. E aí, filhão, você vai fazer o que aqui? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing.
let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Só a reza não vai adiantar muito não, parça. Poor kid. Poor kid. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? The caretaker takes great care of these graves. Eu acho que aqui, será que a gente tem que ir sozinho? Acho que tem, né? Cê é louco. Não serve pra porra nenhuma isso aqui. Cara, tem uns caras que tem coragem, né, mano? Valeu, palpa. Também isso aqui não clareia porra nenhuma, né, mano? This entrance is still in use. Olha lá. Que susto da porra. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Give me that. E agora? Control yourself, old man. You've got guts, you little bastard. Seu delinquente. You and I have got some talking to do. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Beleza. Então, o Silas nos deu a chave. O guarda tá com a gente. Shall we enter? Let's take a look inside. I'm with you. Ah, ele vai com a gente, beleza. Pierce é o policial Bradley.
exploraram os jardins da mansão Hawkins. A família jaz no cemitério da propriedade, guardada por Silas Winchester. O velho caseiro, ainda fiel aos empregadores, vigia o local com o machado em riste. Pierce e Bradley conseguiram acalmá-lo e finalmente obter a chave da mansão. Os dois adentram a construção em busca da cena do incêndio. Vamos ver, né, pai? Essa parada aí. Se vai dar certo, se não vai. Como é que vai ser essa parada paradística aí, né? Pelo menos, Patata, esse game aqui tá sendo melhor que o de ontem. A gente entrou. Tá de boa. Contra a cena do incêndio. Tem muita coisa verde aqui, né? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Cara, você sabe o que me deixa intrigado nisso aqui? Que é só peixe, ó. Peixe podre, uns peixe... sei lá, né? What kind of meat is this? Tipo de carne é essa, né? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Cê é louco, mano. Let's see if I can find something the cops missed. It's already too late for the Hawkins. They had a fight. Did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? The child's corpse left a trace. Where are the others? Será que ele Was matou? Charles Hawkins a heavy drinker?
If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Sei não, um negócio meio louco aqui, né, ó. Esse quadro aqui parece aquele cara do começo, tá ligado? Did someone escape the fire? Se não foi o cara. Blood. His lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Pode ser a polícia também. É, pode ser. A desperate attempt to flee. So, Detective, what do you make of it? I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty fair. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Então os caras já tiraram antes. Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So, well... It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Dr. Fuller? A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. I suspect this lamp cost. Vamos ler todos os diálogos, que às vezes ajuda, né? But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You
You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. Chief West found out about what we're doing. I need serious trouble. Tá brincando. Cadê o cara, velho? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ele vai ficar parado ali. These bandages are covered in dried blood. But whose? This door is locked. This door is locked. História off de medicina do século XVIII. Cê é doido, pai. Aqui em cima não tem como ir. This door is blocked from the outside. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Será, mano? Será que eles estão fazendo um monstro, mano? Parece o Lincoln ali, ó. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Aonde que você ouviu isso aí, Paulo? Esse Shinomai, aonde? Tá de fundo aqui. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Conhece o Abraham? Abraham Lincoln. Eita, filho, se topa de cara assim, mano.
Que foi isso aí? This place was falling apart long before the fire. O cara coloca um quadro com uma coisa, com uma cadeira, sem ninguém tá sentado, mano. Isso aqui é muito assustador, meu Deus. Esse cara tá querendo me tirar, viu? Tiozinho da lamparina lá tá fogo, mano. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. There's something disturbing about this painting. Pra mim aqui é tudo pistas, tá ligado? Eu tô achando que ele tá criando um monstro, mano. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Negócio de baleia, tá ligado? Por isso daquela mão daquele cara lá, mano. O cara ele tá criando um corpo de restos mortais de baleia, junto com outros animais aquáticos aí, pra virar tipo David Jones, tá ligado? Conheceu o Abraham da onde? What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Escreveu errado? Beleza, Bob. É tipo um Frankenstein, né, mano? Só que de vez de ficar criando com restos mortais humanos, estão criando com... Eita, isso aqui não vai dar certo, hein? Tá muito sossegado. Essa história da investigação depois te leva à ciência. Então, tá muito quieto isso aqui, velho. Já vem, hein? Sentindo a escuridão dessa parada, tio. Tem uma porta aqui. Locked. Ah, claro que tá aberto. What will her room reveal about her? Ai, ai. Ó, o mesmo quadro lá de baixo aqui em cima. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment.
Queimou, fi? Ah, a gente vai abrir. Top. Perfect. Puta que pariu, manos. Beleza, vambora. Olha o ritual. Fala. Fechar as portas. Puta que pariu, mano. Tô com essa porra desse cinzeiro do cacete. Despite what happened, they seem to have loved each other. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Frances Sanders. I wonder why. Locked. Puta que pariu. Ai, é claro que nós vamos ter que subir. Ai, velho. Graças a Deus tá trancado. Ó, tudo ó com marca. Sim, a história da investigação depois leva ao cientista. Boa sorte. Obrigado. Vou deixar aquela porra aberta. Vamos correr, velho. Uma banho. Cê é louco, pai. O homem tá aí ainda, tá bom. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Sério que ainda não... Cara, já rolei tudo, mano. This door is locked. Puta que pariu. Ai, ai. Charles and Sarah's wedding was painted by Sarah herself.
Então, a gente investigou a casa. Aqui de onde a gente entrou. Opa. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Silêncio da porra, né? This door is blocked from the outside. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Cara, não tô achando, mano. Did you hear that? Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Bom, ali que a gente foi aqui, aquela hora. Dark water history. This place was settled back in 1692. 1692, mano. E aí, Palpa, eu tô esquecendo alguma coisa, mano? Tá aí comigo? Aqui, ó, vou passar pela segunda vez aqui, hein? Será que eu tô esquecendo alguma coisa, mano? Deve estar escondido, só pode. Ó, vou abrir aqui de novo. Locked. Ah, essa tá trancada, é verdade.
Tudo meio riscada. Porta ali em cima. Opa. Chavita. Acho que a gente já encontrou a chave. Aí é dessa porta. This door is locked. Não é dessa porta. É dessa. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. De novo, tô olhando aqui, ó, pra ver se não esqueceu nada. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ó, bicho. Ó, provavelmente é uma pessoa aqui, tá vendo? Queimada. Quarto da Emily Rose. Ai, Bradley? filha da... Is that you? Ah, mano. Ah, tô falando. Esse isqueiro também do cacete que não ajuda nada, mano. Ah, filho. Is anyone there? Cê é louco. Quer ver, mano? Eita, minha cara aí. You! Stop!
Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Como já deu, o Drácula achou tudo bonito, velho. Você vê? Nós vamos fazer o seguinte, como já deu nosso horário aqui, né? Eu vou deixar a continuação para a próxima live, velho. Que esse jogo aqui é muito interessante, mano. Eu gostei desse game, hein? É um game que vai vir algumas vezes aqui para nossas lives, hein? Legal, cara. Gostei, curti. Muito bom. Patas, então, agradecendo a todo mundo aí. Muito obrigado por estarem sempre com a gente aqui. Brigadão mesmo. Tá? Obrigado pela ajuda aí sempre. Sempre. Muito melhor que o outro, Palpa. Muito melhor que o outro, velho. O outro, só loucura, velho. Esse jogo aqui, bonzaço, mano. Gostei. Curti e muito, cara. This door is blocked from the outside. E olha que não é... É um jogo de terror, hein? Olha que é um jogo de terror. E pra eu curtir, mano, o negócio é doido. E de investigação, terror investigativo. Então é muito bom, cara. Gostei. Patas, então... Até o Léo falou. Até, Léo. Falou então, Patos. Então, agradecendo a todo mundo aí do pessoal da Twitch, do YouTube. Brigadão mesmo. A gente se vê aí na próxima live. Muito obrigado mesmo. E vou deixando vocês por aqui. Valeu sempre a todo mundo. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, compartilha, deixa aquele like maroto, que é sempre uma grande alegria aqui pro canal. Dá uma stalkeada monstra nas nossas páginas do Facebook, no Instagram e também na nossa loja Sem Ideia Store. Firmeza, então, lembrando que a gente tá sempre simultâneo na Twitch e no YouTube. Belezura? Então a gente se vê na próxima live. Valeu, um abraço e fica feliz. Tamo junto sempre, Palpatine. É nóis, fui!